pozdrav svima, evo nas danas sa prvi touring motorom na recenziji. Radi se o GS-u, dakle za siromašne, šta nije BMW nego naravno Suzuki Strom 1000 kubika, 2 cilindra, malo mi sunce tuče pa nemojte zamjeriti na mojim bagavim očima. Dakle V mašina, 2 cilindra, 1000 kubika, 100 konja, dakle okretni moment od 105 Nm, što je zapravo dosta dobro. Rekli bi se kamionski. Ovo je jako popularan motor zbog toga što je jako jeftin. S obzirom na touring motor, dakle razlika između njega i GS-a je preko 10.000 eura. Dakle ovaj motor kad je bio nov je koštao oko 90.000 kuna. Vidite ga često na cesti. Dosta je motor jeftin sa onim svime što pruža. Možda nije najbolji u klasi, definitivno nije, to već znamo unaprijed, ali ćemo vidjeti šta sve dobijete za te pare. Radi se o 2014. godini. Možemo je naći otprilike za 8-9 tisuća eura, zavisi u kakvom je stanju. Ovo se kao može voziti na makadamu, dakle off-road. Ja ga osobno ne bi za to preporučio jer smatram da je malo preglomazan i pretežak. Međutim, danas ćemo vidjeti kako će se on ponašati na svim vrstama terena. Nemojte očekivati da će vas ovi motor ispaliti iz gaća kad date gas. Dakle, nema tu snagu i ljadarke kao što bi trebala imati. Međutim, i dalje će vam pružiti zabavu i udobnost na putovanju, što je naravno i poanta nekakvog touring motora. Motor posjeduje MIV auspuh. Što se tiče kvalitete, baš mi se ne sviđa, jer vidim da neke vide matice su dosta ruzinave, a motor je star niti 7-8 godina, tako da se ja ne bi baš puno uzdavao u to. Ostalo mi se čini ovako ok, motor je dosta prostran, imate mjesta za noge, visoko su ruke, opušten položaj vožnje, dobar za udvoje, dakle ide jednako kad je jedan na motoru ili kad su dvoje, može se voziti neko teži na motoru. Što se tiče opreme za touring motor i ovu cijenu, mogu slobodno reći da je jedan od boljih zato što dakle sa osnovnim modelom dobijate traction control 3 moda, što je dosta dobro i sve pohvale Suzuki na tome. Dobivate ler, gas, to ću vam objasniti tokom vožnje šta se događa. I dolazi 12 voltna utičnica, dakle u osnovnom modelu. Što se tiče rivala, definitivno nije najbolji, ali je među boljima što se tiče omjera cijene i kvalitete. Danas, kao što možete vidjeti, nismo u garaži, tako da je recenzija rađena vanka i tamo ćemo i završiti. Sad ćemo se i svakako provozati i vidit ćemo sve o motoru, malo prokomentirati šta se događa s motorom. Nećemo gubiti puno vremena sada na ove detalje, pojedinosti, to ću vam ispričati tokom vožnje. Motor pali dobro. Šta se tiče auspuha, zvuk mu je katastrofa, dakle ne samo na ovome stromu nego na bilo kojem stromu. To je što se mene osobno tiče jedini motor na koji ja nikad ne bi stavio auspuh. Ja sam ga imao i stavio sam auspuh i zvuk mu je stvarno smeće, znači najbolji mu onaj prirodni tvornički zvuk, sve ovo ostalo je bez veze. Što sam bio pričao za kumplug, dakle kad stavite u brzinu i pritisnete kumplug, on vam sam digne đire, tako da slučajno ne bi okretaj pali da vam se motor ne ugasi. I onda ima tendenciju da čim vi počnete puštati kumplug, on vam sam podigne đire. To je jedna eto mala ekstra zanimljivost koju su stavili. Odmah ću vam reći da je motor jako težak. Vidim da su im loši ovi pokazivači brzina da bucaju, ovo nije prvi strom na kojem to je bilo poremećeno dosta. Zvuk je dosta glasan i bučna je mašina, a na kraju se zvuk čuje ko skuter neki, zato mi se ne sviđa auspuh na V stromu. Ali evo, dosta dobro se vozi ovako u 6. Znači pravi putni motor, stvarno je touring motor. Nije stvoren baš za neke velike brzine. Inače, jedna zanimljivost, konačna brzina mu je jednaka kao i kod V stroma 650, iako specifikacije tako ne kažu. Nije baš nešto precizan ovako za ove duge zavoje, ali se drži ok.
drži se ok, stvarno ne mogu reći, ali da može biti malo bolji, može. Ja sam imao prije V-Stroma 650 i bija mi odličan motor, stvarno je bija nešto posebno. Međutim, 1000 nisam nikad tija jer je pretežak, kao šta i ovi pretežak. Nije baš agilan, a na snazi sam dobija vrlo malo, to jest dobija sam samo malo na okretnom momentu za razliku od 650. Nije definitivno, nije precizan. Ali čvrsto on stoji u zavoju, nema tu šta, samo nije baš precizan. Ali nije on i napravljen zato da je na velikim brzinama. Ovo je dakle baš pravi touring motor. Meni se sviđa samo zbog svoje cijene i svega onoga što dobijete za tu cijenu, znači realno za tu cijenu teško ćete naći bilo kakav drugi putni motor, a ovdje pričamo o motoru koji je relativno nov. Za zavoj ovako nije loš, samo je trom motor za upravljat. Baš je trom. V-Strom, V-Trom. Mi bi svi htjeli savršeni motor koji nam ispunjava sve uvjete, ali to ne postoji, nažalost. Osim GSX-era 1000. Kočnice su mu naprijed ok, ali ova zadnja, ja u životu nisam vidio gore zadnje kočnice nego ovdje. I ovo su by the way tvorničke zadnje kočnice, znači stvarno su grozne. Sad ćemo vidjeti kakav je motor malo po makadamu. Pa i nije ovo baš neki motor za off-road, moram priznat. Pretežak je za upravljat, barem meni. Očekivao sam da će biti malo upravljiviji, međutim dosta je težak ovako što se tiče ovoga off-roada. Može podnit, ali je dosta težak i moram vam priznat da mi nije baš sve jedno. Makadamske barikade, on će to sigurno dobro savladat, tu uopće nema pogovora. A da bi ga baš koristio kao ovako neki adventure motor, rađe bi uzao 650. Sve je, on je super elegantan, samo je debel, težak. Nije ovo lako za upravljati, šta god vi mislili. Možda ga neko od vas vozija pa ste malo jači i bolje baratate s ovim. Ali meni se baš i nije nešto dopada, da vam budem iskren. Kralj. Koji je kurac s ovim ljudima? Lako je kad vi krenete sa njim i ovo još, tako reći. I ovo uopće nije neki zahtjevan teren, da se razumijemo. Pa je dosta lako se pa se dosta lako zajebavat. Međutim, problem je... udrija sam se u glavu. Problem je kad su male brzine i onda je problem se okričat sa ovim motorom. Inače ovo sve drugo dosta dobro podnosi, tako da ono ko voli nema bolje. Ali da ne ispunjava adventure uvjete, ispunjava, ja sam zadovoljan. Znači ne može se reći da ne ide. Vjerovatno neko ko vozi ovaj off-road ili šta se ovo, kako se god to već zove, bi to sigurno puno bolje i lakše odradio od mene. Ja sam tako reći meni je to nepoznanica. Mislim, vozija jesam, ali ništa brzo i ništa opasno. A ja kad sam vozija Stroma 650, išao sam po makadamu i moram vam priznati da sam gušta. Oni Strom je stvarno dobar. Pričano o 650. I ovo mislim iznad 8000 okretaja.
je katastrofa. To vozi po gradu, stvarno je pretežak i za neki off-road. Možda za nekog baš jakog čovjeka, ali definitivno bi preferirao 650. Šta se tiče svega ostaloga, glatkoća mašine, getribe, to je sve odlično. Nema nikakve zamjerke. Lipo se vozi, nije baš precizan, ali i dobro stoji u zavoju. Sviđa mi se to što je naprijed 19, traga 17. To mi je možda jedan od najboljih omjera što se tiče kola, jer se motor predobro ponaša što se tiče vožnje, naginjanja i tako dalje, s obzirom na ovu klasu i vrstu motora. Znači stvarno je prekrasno kao motor ima naprijed 19, a straga 17. Ne znam šta bi vam rekao, ako to niste probali morate probati, jer je stvarno dobro. Recenzija nije bila nešto duga, evo smo došli do kraja još jedne recenzije. Suzuki Strom 2014. godina zaslužija jednu čvrstu osmicu. Najveći problem su mu njegova težina. Nema uopće nikakve bolje performanse nego što ima 650, čak i gore, dakle tromi je, puno teže ga je okretat, naročito za grad. Jedina razlika između 1650 je što 650 naravno je puno lakše okretati i može se otići na off-road, dok s ovim ako nemate 150 kg i niste neka kutija čovjeka, va neće baš to poći za rukom. Drugo što mi se ne sviđa, malo je jeftino napravljen, dakle ove vide, ruzinave i tako dalje, dosta su loši materijali od kojih se radi, međutim na to smo navikli na ove malo novije motore naspram onih starih. Usporedbi sa starim V-Stromom 1000 DL-om, rekao bi da ovo puno unapređenije, puno bolje, kočnice su puno bolje osim zadnje kočnice, dakle zadnja kočnica mu je stvarno katastrofa. Iz tog razloga mu dajem ocjenu broj 8. Ako ćete otići negdje na makadam ili na neku otvorenu cestu na putovanje, ovo je stvarno dobar motor. Znači nijedan touring motor nećete dobiti za ove pare sa svom ovom opremom, dakle da ima i traction control i ovako neke sitne gluposti. Definitivno između BMW-a, GS-a, Afrike, Twin i tako nekih sličnih motora, super tenere, ja bi definitivno izabrao ovo zato što je omjer cijene i kvalitete dobar. I vjerujte mi da nijedan drugi motor nećete dobiti iste ove performanse za te pare. Naravno da nije bez veze dobija nadimak GS za siromašne, dakle BMW GS, znate svi šta je to. Jako skup motor, pretpostavljam da je dobar, to ćemo vidjeti u jednoj od sljedećih recenzija. Međutim, dosta je skup i ne može ga svako priuštiti, dok je ovdje nešto malo drugačija situacija gdje je ovo puno jeftinije i gdje možete dobiti touring motor za ići na kraj svita za puno manje novaca. Dakle, bočni kuferi, štitnici za ruke, vizir i možete ići stvarno di vas je god volja s ovim motorom. Za grad baš nije pogodan, to sam spomenuo zbog težine, snage ima dovoljno i okretnog momenta. To bi bilo to za danas, lajkajte, šerajte i subscribeajte. Ako imate kakav prijedlog, ostavite to dole u komentarima i vidimo se sljedeći put.